Radio Kambana Live Report. Gidagsa sa bagang duot sa katawhan sa Misamis Occidental ang pagbukas sa Panggilby Bridge ug opisyal nga deklarasyon sa insurgency-free Misamis Occidental kagahapong adlaw. Kalabot niini gipahayag ni Tangub City Mayor Bin Kanama nga usa sa dakong kahigayunan sa dakbayan sa Tangub ang makaangkon sa daghang kalambuan sa opisyal nga pagbukas sa maong tulay, ingon man ang pag-angkon sa hingpit nga kalinaw sa tibok probensya sa Misamis Occidental. Nakita nga ang dakbayan sa Tangub mao'y sentro karon sa oportunidad sanglit sa ilang lugar na nukad ang tulay nga magdalaon niya sa mga oportunidad sa ekonomiya, panarbaho, turismo ug daghang uban pa. Today is a special day as we celebrate new milestones for Tangubanons and Misamisnons. The opening of the Panggilby Bridge and the declaration of Misamis Occidental as insurgency-free province. On behalf of the people of Tangub, maraming salamat po, mahal naming Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. for the gift of Panggilby Bridge. I am deeply honored by your presence, making this event a historic and momentous one. Mahal naming Presidente, ang Tangub City ay nagpasalamat po sa inyo dahil sa bagong Pilipinas kami po ay palaging nakatanggap ng mga serbisyo po. Salamat po. Usa kada kongresya ang aktibidad kagahapong adlaw alang sa dakbayan sa Tangub. Sanglit sa ulugon sa maong dakbayan ang maabot nga kapistahan ni Senior San Miguel Arcangel karong September 29 kasamtangang tuig. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo simbahan na ko si WD11 Richel Echano dan ag sa dakbayan. Radio Kambana Live Report.